بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحقيقة أنواع ثلاثة متعذرة ومهجورة ومستعملة، وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق، ونظير المتعذرة إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القدر فإن أكل الشجرة أو القدر متعذر فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة أو إلى ما يحل في القدر حتى لو أكل فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة أو إلى ما يحل في القدر حتى لو أكل من عين الشجرة أو من عين القدر بنوع تكلف لا يحنث. وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك إلى الاغتراف حتى لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاق. ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، پھر حقیقت کی تین قسمیں ہیں، متعذرۃ و محجورۃ و مستعملۃ. متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ، یعنی لفظ کا جو ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے نا. لفظ کبھی کبھی حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مجازی معنی میں، ہے نا. تو لفظ کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ حقیقی معنی کبھی متعذر ہوتا ہے، کبھی محجور ہوتا ہے اور کبھی مستعمل ہوتا ہے. تو مطلب حقیقی معنی کے اعتبار سے لفظ کی تین قسمیں ہوں گی، یعنی لفظ کے جو دو معنی ہوں گے، ایک مجازی اور ایک حقیقی معنی. تو جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ کبھی تو متعذر ہوگا اور کبھی کسی لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ محجور ہوگا اور کسی لفظ کا حقیقی معنی مستعمل ہوگا. اب اس کا مطلب کیا ہے متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ کا؟ تو متعذرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حقیقی معنی کو بغیر مشقت کے حقیقی معنی پر عمل نہ کیا جا سکے، یعنی جس لفظ کے حقیقی معنی پر بغیر مشقت کے عمل نہ کیا جا سکے اس لفظ کو کہیں گے حقیقت متعذرہ، یا اس لفظ کے حقیقی معنی کو کہیں گے کہ حقیقت متعذرہ. ٹھیک ہے، جس لفظ کے حقیقی معنی پر بغیر مشقت کے عمل کرنا ممکن نہ ہو، ہے نا. یعنی ہم اگر اس پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، تب اس پر عمل کر سکتے ہیں، ہے نا. دشواری کے ساتھ ہم اس کے حقیقی معنی پر عمل کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے حقیقت متعذرہ. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے قسم کھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو درخت سے کھانا یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور یعنی درخت کا حصہ کھانا. درخت سے کھانا مطلب درخت کا کوئی حصہ کھانا، جیسے اس کی ٹہنی، اس کا تنا، ہے نا، اس کی لکڑی جو ہوتی ہے تنا، ہے نا، اور اس کی ٹہنی، ان کو کھانا. تو ان کو کھانا ظاہر سی بات ہے متعذر ہے، مشکل ہے نا. لکڑی تو کھائی نہیں جاتی ہے، یعنی درخت کی جو ٹہنی ہے یا پھر اس کا جو تنا ہے وہ تو کھایا نہیں جاتا ہے. درخت کا پھل کھایا جاتا ہے نا، سبزی یا جو بھی اس میں نکلتی ہے اس کو کھایا جاتا ہے، ان کو تو کھایا نہیں جاتا ہے. تو اس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا یہ مشکل ہے. اور اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ اس کا پھل کھانا، درخت کا پھل کھانا، یہ اس کا مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہیں گے حقیقت متعذرہ، ایسی مثالوں کو جہاں پر ان کے حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہے نا، کیونکہ اس کا پھل کھانا اور وہ اس درخت کا حصہ کھانا یہ دشوار ہے. تو ایسی مثالوں کو کہیں گے کہ یہاں پر حقیقت متعذرہ ہے. دوسری حقیقت محجورہ. حقیقت محجورہ، محجور کہتے ہیں متروک کو، یعنی جسے چھوڑ دیا گیا ہو. حقیقت محجورہ اس لفظ کو کہیں گے کہ جس لفظ کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی ہوں، اور جو اس کا حقیقی معنی ہے اس حقیقی معنی پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے اس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے. مثال کے طور پر جیسے واللہ لا ادعو کیا نام قدمی، ہے نا، فی دار فلانین. تو جیسے پیچھے مثال گزری اس کی کہ خدا کی قسم میں اپنے پیر فلاں شخص کے گھر میں نہیں رکھوں گا. تو لوگ جب یہ بولتے ہیں تو اس کا حقیقی معنی یعنی پیر رکھنا یہ مراد نہیں لیتے ہیں، اس کے حقیقی معنی کو لوگوں نے ترک کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے پیر اس کے فلاں کے گھر میں اپنے پیر بھی نہیں رکھوں گا، تو اس سے وہ مراد اپنے پیر رکھنا نہیں لیتا ہے، بلکہ اس کا مجازی معنی داخل ہونا مراد لیتا ہے. تو اس کا جو حقیقی معنی ہے اس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں حقیقت محجورہ، کہ جس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا بالکل چھوڑ دیا گیا ہو اس کو کہیں گے، اس کے حقیقی معنی کو حقیقت محجورہ کہیں گے. اور تیسرا ہے حقیقت مستعملہ. حقیقت مستعملہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا
کیا نام ہے بغیر مشقت کے ممکن بھی ہو، یعنی بغیر مشقت اٹھائے اس کے حقیقی معنی پر عمل بھی کیا جا سکتا ہو، اور کیا نام ہے اس کو چھوڑا بھی نہ گیا ہو، اس کے حقیقی معنی کو چھوڑا بھی نہ گیا ہو، ہے نا، تو اس کو کہیں گے حقیقت مستعملہ۔ حقیقت مستعملہ کی مثال ادھر ہے، لو حلف لا یاکل من هذه الحنطة، ہے نا، یہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا، ہے نا، تو گیہوں سے نہیں کھانا یہاں پر کہ اس گیہوں کو کھانا جو ہے، گیہوں کو کھانا، عین گیہوں کو کھانا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یعنی اس گیہوں کو ہی کھانا، جیسا گیہوں موجود ہے اس کو ہی کھانا، یہ کیا نام ہے اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور اس گیہوں کا آٹا بنا کر کے اس کی روٹی کھانا، یہ مجازی معنی ہے، یعنی مجازی طور پہ اب بھی وہ گیہوں ہی کھا رہا ہے، گیہوں کا آٹا بنا کر کے کھا رہے تو کیا گیہوں ہی تو کھا رہے ہیں، تو مجازی معنی یہ ہے کہ اس کا آٹا بنا کر اس کی روٹی کھانا، ٹھیک ہے، اور حقیقی معنی کیا ہے اس گیہوں کو ہی کھانا، یعنی گیہوں کو کیا نام ہے بھون کر کے کھا لینا یا ایسے ہی کچے گیہوں ہی کھا لینا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حقیقی معنی پر بھی عمل کیا جاتا ہے، یعنی لوگ گیہوں کو بھون کر کے بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی چباتے ہیں گیہوں کو، ہے نا، بغیر بھنے ہوئے یا بغیر اس کو پیسے ہوئے ایسے ہی بھی چباتے ہیں، تو یہ مستعمل بھی ہے، اس پر عمل کو ترک بھی نہیں کیا گیا ہے، اور جو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا بالکل دشوار ہے نا، یعنی کہ گیہوں کو بھون کر کے کھانا یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام بھی نہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ بغیر مشقت کے ممکن نہیں ہے نا، اور بغیر بھنے ہوئے بھی کھانا یہ بھی بغیر مشقت کے ممکن ہے نا، تو اس کو کہیں گے حقیقت مستعملہ، جہاں پر لفظ کا حقیقی معنی مستعمل ہو، اسے چھوڑا نہ گیا ہو، اور اس کا جو حقیقی معنی ہے اس پر بغیر مشقت کے عمل کرنا بھی ممکن ہو، تو اس کو کہیں گے حقیقت مستعملہ۔ یہ حقیقت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو اس لفظ کے یہ 3 طرح کے حقیقی معنی ہوں گے، اس کا کوئی بھی حقیقی معنی ہوگا تو انہی تینوں میں سے کوئی ایک قسم کے اندر وہ آئے گا، ٹھیک ہے، یا تو اس کا حقیقی معنی متعذر ہوگا یا مہجور ہوگا یا مستعمل ہوگا، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، ٹھیک ہے، دیکھیں ہاں، اب جب تینوں کا اس طرح کا معنی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی لفظ کا حقیقی معنی اس طرح ان تینوں میں سے کسی ایک قسم میں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ اگر کسی لفظ کا حقیقی معنی حقیقت متعذرہ ہوا حقیقی معنی، یا پھر مہجور ہوا یا پھر مستعمل ہوا، تو پھر حکم کیا ہوگا اس کا، کہ اس حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کو بیان کر رہے ہیں یہاں سے، کہتے ہیں کہ وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ بِالْاتِّفَاقِ، پہلی دونوں قسموں کے اندر بالاتفاق مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی پہلی دونوں قسموں کا حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ان ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ جس لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور ایک مجازی معنی ہو، اور جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ یا تو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے یا پھر اس پر مشقت کے ساتھ ہی عمل کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بالاتفاق یعنی امام اعظم اور صاحبین دونوں کے نزدیک اس کے مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا، وہی کہا کہ یسارو الی المجاز، مجاز کی طرف پھیرا جائے گا بالاتفاق، ہے نا، یعنی تینوں ائمہ کرام کے نزدیک، ہمارے تینوں ائمہ احناف کے نزدیک اس کے مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا، اس کے حقیقی معنی پر عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے اچھا مثال سے دیکھیں، وَنَظِيرُ الْمُتَعَذَّرَةِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الْقِدْرِ، اس کی حقیقت متعذرہ کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا یا اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، ہے نا، تو یہ اس کی حقیقت متعذرہ کی مثال ہے، کیونکہ فَإِنَّ أَكْلَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْقِدْرِ مُتَعَذَّرٌ، کیونکہ درخت کو کھانا یا ہانڈی کو کھانا یہ متعذر ہے، مشکل ہے نا، جب اس نے قسم کھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا یا اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا یا اس ہانڈی کو نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سے نہیں کھاؤں گا، اس میں سے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے عین اس کے حصے سے، یعنی اسی کو نہیں کھاؤں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس درخت سے جو پھل نکلے گا اس کو نہیں کھاؤں گا، اس درخت یعنی درخت ہی کو نہیں کھاؤں گا یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور درخت سے جو پھل نکلے گا اس کو نہیں کھاؤں گا یہ اس کا مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کہا کہ لا آکل من هذه القدر، میں اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہانڈی
को ही खाना, है ना, हांडी जो लोहे का क्या नाम है, मिट्टी की हांडी बनी हुई हो, है ना, तो उस हांडी को ही नहीं खाऊंगा, यानी मिट्टी, उस हांडी की जो मिट्टी से हांडी बनी हुई हो उसको नहीं खाऊंगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हांडी में जो चीज़ है उस चीज़ को नहीं खाऊंगा, उसको हांडी में से निकाल कर, है ना। ये दो मतलब हो सकता है, जो हांडी को खाना है ये उसका हकीकी माना है, और हांडी में जो चीज़ है उसको निकाल करके खाना ये उसका मजाजी माना है, ठीक है। तो हकीकी माना क्या है, दरख्त ही को खा लेना या हांडी को ही खा लेना, हांडी यानी बर्तन जिसमें खाना बनता है ना उसको, तो उसी को खा लेना ये मुतअज़्ज़र है, मुश्किल है, बगैर मशक्क़त के नहीं खा सकता इंसान, है ना। यानी हांडी जो मिट्टी की बनी हुई है उसे मिट्टी तो इंसान खाता नहीं है, मिट्टी अगर कोई खाना चाहे तो मशक्क़त होगी ना उसे खाने में, तो हांडी को अगर कोई आयन हांडी को ही खाने लगे तो ये मशक्क़त के साथ खा पाएगा, बगैर मशक्क़त के नहीं खा पाएगा। तो इसके हकीकी माना पर अमल करना बगैर मशक्क़त के बहुत मुश्किल है। इसी तरह से दरख्त खाने की जो उसने कही, दरख्त नहीं खाऊंगा, तो इसके भी हकीकी माना पर अमल करना ये बहुत ज़्यादा दुश्वार है, ठीक है। यानी दरख्त को ही खा लेना ये बहुत ज़्यादा दुश्वार है, बगैर मशक्क़त के बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये हुए हकीकत मुतअज़्ज़रा। अब इसका हुक्म क्या होगा, देखें क्या कहा था कि मजाज की तरफ फेरा जाएगा, हकीकी माना मुराद नहीं लिया जाएगा बल्कि मजाजी माना मुराद लिया जाएगा। तो क्या होगा, फ़युन सरफ़ु ज़ालिका इला समरति शजरति, तो इसको फेरा जाएगा दरख्त के फल की तरफ, है ना, या ये फिर जाएगा दरख्त के फल की तरफ, व इला मा यहुल्लु फिल क़िद्रि, और उसकी तरफ जो हांडी के अंदर दाखिल है, यानी हांडी में जिस चीज़ को बनाया गया है उसकी तरफ फेरा जाएगा, और दरख्त पर जो फल लगे हुए हैं उसकी तरफ फेरा जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब उसके इस कौल का मतलब ये होगा कि मैं इस दरख्त के फल को नहीं खाऊंगा या इस हांडी में जो चीज़ बनाई गई है उसको नहीं खाऊंगा, ये मतलब होगा इसका, ठीक है। क्योंकि दरख्त खाने को, दरख्त के फल को खाने की तरफ फेरा जाएगा, यानी उसका मजाजी माना मुराद लिया जाएगा, जो मैंने अभी बताया कि इसका हकीकी माना यह है, मजाजी माना यह है, तो मजाजी माना की तरफ फेरा जाएगा। और हांडी खाने को फेरा जाएगा हांडी के अंदर जो चीज़ बनी है उस चीज़ को खाने की तरफ, ठीक है। यानी दोनों के अंदर मजाजी माना मुराद होगा, हकीकी माना मुराद नहीं होगा। अब इसका समरा, इसका नतीजा क्या होगा, कह रहे हैं हत्ता लव अकला मिन ऐन शजरती औ मिन ऐनिल क़िद्र बिनौए तकल्लुफ़िन ला यहनस। इसका नतीजा ये होगा कि अगर वो दरख्त ही में से कुछ खा ले, है ना, दरख्त ही को खा ले या हांडी में से ही कुछ खा ले, यानी हांडी का हिस्सा ही, कुछ हिस्सा हांडी का ही खा ले, बगैर बिना तकल्लुफ़िन, थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करके इनको ही खा ले, तो ला यहनसु, वो हानिस नहीं होगा, यानी उसकी कसम नहीं टूटेगी, है ना। क्योंकि उसने जो कहा था, खुदा की कसम मैं इस हांडी से नहीं खाऊंगा, इस क्या नाम है, दरख्त से नहीं खाऊंगा, तो इसको फेरा गया था हांडी के गोश्त की तरफ और दरख्त के फल की तरफ। तो गोया उसका मतलब ये था कि मैं इस दरख्त का फल नहीं खाऊंगा और इस हांडी का गोश्त नहीं खाऊंगा, और इसने गोश्त नहीं खाया है ना, और दरख्त का फल नहीं खाया तो उसकी कसम नहीं टूटेगी। दरख्त को खा लिया तो उससे क्या हो गया, वो माना मुराद ही नहीं था, है ना, क्योंकि वो हकीकी माना है और वह हकीकत मुतअज़्ज़रा है, और हकीकत मुतअज़्ज़रा को छोड़ दिया जाएगा, मजाज की तरफ फेर दिया जाएगा। इस वजह से दोनों सूरतों में वो हानिस नहीं होगा, अगर वो दरख्त से खा लेता है या हांडी से खा लेता है, तो यानी हांडी का हिस्सा खा लेता है या दरख्त का हिस्सा खा लेता है। तो हाँ, दरख्त पे जो फल लगे हुए हैं उनको अगर थोड़ा सा भी खाएगा तो हानिस हो जाएगा, हांडी में जो चीज़ पकाई गई है उसको अगर थोड़ा सा भी खा लेगा तो हानिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये तो हुक्म था हकीकत मुतअज़्ज़रा का। अब इस हुक्म पर एक मसला निकाल कर बयान करते हैं, कहते हैं वाला हाजा कुलना इज़ा हलफ़ ला यशरबु मिन हाज़िहिल बीरी युनसरफ़ु ज़ालिका इलल इग़्तिराफ़ी। इसी बुनियाद पर हमने कहा, किस बुनियाद पर, इस बुनियाद पर कि हकीकत मुतअज़्ज़रा को फेरा जाएगा मजाज की तरफ, यानी लफ्ज़ का अगर हकीकी माना मुतअज़्ज़र है तो उसको उसके मजाजी माना की तरफ फेरा जाएगा, मजाजी माना मुराद होगा। इस बुनियाद पर हमने कहा कि जब किसी ने कसम खाई कि ला यशरबु मिन हाज़िहिल बीर, के वो इस कुएँ से नहीं पिएगा, है ना, यानी खुदा की कसम मैं इस कुएँ से नहीं पीऊँगा, ये कसम खाई, तो उसको फेरा जाएगा चुल्लू से पीने की तरफ, यानी कुएँ से चुल्लू में पानी उठा करके उसको पीने की तरफ फेरा जाएगा उसको। हत्ता लव फरदना अन्नहु लव कराअ बिनौइ तकल्लुफ़िन ला यहनसु बिल इत्तिफ़ाक़, यहाँ तक कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि वो थोड़ा सा झुक करके, है ना, झुक करके मुंह के ज़रिए से पी ले, है ना, थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ अगर मुंह के ज़रिए वो पानी पी ले तो वो बिल इत्तिफ़ाक़ हानिस नहीं होगा,
یعنی امام اعظم اور صاحبین دونوں کے نزدیک اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، یہ قسم کھائی، اور پھر اس نے اس کنویں میں منہ لگا کر کے، جھک کر کے منہ لگا کر کسی طرح سے تھوڑی تکلیف برداشت کر کے منہ لگا کر اس سے پانی پیا، تو وہ حانث نہیں ہوگا بالاتفاق، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ اس لیے نہیں ٹوٹے گی کہ کنویں سے پانی پینا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ کنویں سے پانی نکال کر کے اس کو پیا جائے، چلو سے پانی نکالا اور اس کو پی گیا، ہے نا، ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پانی میں ہی منہ ڈال کر کے اس سے پانی پیا جائے۔ تو جو اس کا حقیقی معنی ہے کہ کلی مطلب یہ اس کو منہ لگا کر کے اس سے پینا ہے نا، یعنی اس سے پینے کا مطلب منہ لگا کر کے کنویں سے پینا، یہ حقیقی معنی متعذر ہے۔ اگر کوئی کنویں میں ہی منہ لگا کر کے پانی پینا چاہے تو اس کو تکلیف ہوگی، جھکنا پڑے گا، پھر اس میں گرنے کا ڈر بھی ہوگا، ہے نا، تو یہ حقیقی معنی جو ہے یہ متعذر ہے یہاں پر۔ تو اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے اس کے مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا، اور مجازی معنی کیا ہے؟ درخت سے وہ کنویں سے پینے کا مجازی معنی یہ ہے کہ کنویں سے انگلی میں پانی، وہ چلو میں پانی نکال کر کے اس کو پینا، یہ اس کا مجازی معنی ہے، لہٰذا اس کو اس کے مجازی معنی کی طرف پھیر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ چلو سے پانی نکال کر کے پیتا ہے تو حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے جو کہا تھا میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، اس کا یہی معنی مراد ہوگا یہاں پر کہ میں اس کنویں سے چلو میں نکال کر پانی نہیں پیوں گا، کیونکہ حقیقی معنی جو ہے منہ لگا کر کے پینا یہ متعذر ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گے، جو مجازی معنی ہے وہ مراد لیا جائے گا۔ تو اب جب اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کنویں سے چلو میں پانی لے کر کے نہیں پیوں گا، اور اگر اس نے چلو میں پانی لے کر کے پی لیا تو وہ حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر منہ لگا کر کسی طرح سے مشقت اٹھا کر کے منہ لگا کر کے پی لیتا ہے تو چونکہ یہ معنی مراد نہیں تھا، لہٰذا یہاں پر یہ حانث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس کو اسی پر نکالا گیا ہے جو ابھی حکم بیان کیا کہ حقیقت متعذرہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر کہیں پر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے، اور جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ متعذر ہے، یعنی اس حقیقی معنی پر عمل کرنا مشکل ہے نا، بغیر مشقت کے نہیں عمل کر سکتے ہیں، تو اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں، وَنَظِيرُ الْمَهْجُورَةِ لَوْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ فَإِنَّ إِرَادَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ مَهْجُورَةٌ عَادَةً، اور حقیقت مہجورہ کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنے قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو یہ حقیقت مہجورہ کی مثال ہے، یعنی کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں اپنے پیر فلاں کے گھر میں نہیں رکھوں گا، تو یہ حقیقت مہجورہ کی مثال ہے۔ کیوں ہے؟ فَإِنَّ إِرَادَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ مَهْجُورَةٌ عَادَةً، کیونکہ اس لفظ سے قدم رکھنے کا جو معنی ہے وہ مراد لینا عادتاً لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، عادتاً اس کو ترک کر دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب وہ ایسا لفظ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا تو اس سے قدم رکھنا مراد نہیں لیتے ہیں، ہے نا، قدم رکھنے کا جو معنی ہے وہ چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، جاؤں گا نہیں فلاں کے گھر میں، یہ ان کی مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس کا حقیقی معنی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے عوام نے، ہے نا، عادتاً لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ ہو گیا حقیقت مہجورہ، ہے نا، کہ جس کو چھوڑ دیا گیا، جس کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ حقیقت مہجورہ ہے۔ حقیقت مہجورہ کا حکم کیا تھا کہ حقیقت مہجورہ میں بھی جو حقیقی معنی ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ لفظ کو اس کے مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا۔ تو اب کیا مطلب ہوگا کہ اس نے جو یہ قسم کھائی ہے کہ خدا کی قسم میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اب اگر وہ فلاں کے گھر میں جائے گا، کسی بھی طرح سے جائے، اس کی جو قسم ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ہے نا، کیونکہ اس نے یہی قسم کھائی تھی کہ فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اس کا یہی معنی تھا، اب وہ چلا گیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اگر وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے بغیر اپنے پیر اس کے گھر میں رکھ دے، یعنی اس کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے اور اپنا پیر جو ہے اس کے گھر میں رکھ دے، تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس کا حقیقی معنی پیر رکھنا مراد ہی نہیں ہے، بلکہ داخل ہونا مراد ہے، اور وہ داخل نہیں ہوا ہے، لہٰذا حانث نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے حقیقت مہجورہ کا حکم۔ وعلی ھذا قلنا التوکیل بنفس الخصومۃ ینصرف الی مطلق جواب الخصم،
हत्ता यसाअ लिल वकीली अन युजीबा बिनअम कमा यसाअहु अन युजीबा बिला लिअन्न तौकील बिनफ्सिल खुसूमत महजूरुन शरअन व आदतन। और इसी बुनियाद पर हमने कहा कि तौकील बिल खुसूमत झगड़ा करने के लिए किसी को वकील बनाना या अपना केस लड़ने के लिए किसी को वकील बनाना, इसको फेरा जाएगा मुतलक़ जवाब ख़स्म की तरफ, है ना। जो मद्दे मुकाबिल है उसके मुतलक़न उसके जवाब की तरफ फेरा जाएगा, यहाँ तक कि वकील के लिए ये दुरुस्त होगा कि वो हाँ में जवाब दे, जिस तरह से उसके लिए ये दुरुस्त है कि वो ला में जवाब दे, नहीं में जवाब दे। क्योंकि खुसूमत का नफ्स खुसूमत का वकील बनाना यानी झगड़ा करने के लिए ही किसी को वकील बनाना, ये शरअन महजूर है ना। शरअन और आदतन महजूर है। जब शरअन महजूर है तो आदतन भी महजूर है। अच्छा, पहले समझ ले कि खुसूमत किसको कहते हैं। खुसूमत कहते हैं, असल इसका माना है झगड़ा करना, ठीक है। और मजाजी माना क्या है कि केस लड़ना किसी की तरफ से, ठीक है। अब केस में भी चूँकि लड़ाई ही, उसको केस लड़ना इसी वजह से कहा जाता है कि झगड़ा ही होता है वो एक तरह से, है ना। हाँ, तो वकील बिल खुसूमत का मतलब ये होता है कि आपने अपना केस लड़ने के लिए किसी को अपना वकील बना लिया, है ना। किसी वकील को आपने हायर किया, इसको बोलते हैं तौकील बिल खुसूमत, है ना। कि कोर्ट में दोनों एक दूसरे के खिलाफ दलीलें देंगे और मैं जो हूँ, मेरी तरफ से दूसरा शख्स यानी एक वकील मेरी तरफ से उसकी बातों का जवाब देगा, है ना। वो सामने वाला जो भी दलील देगा या जो भी बात कहेगा उसका जवाब मेरी तरफ से मेरा वकील देगा। तो ये जो वकील है आपका, इसी को वकील बिल खुसूमत कहते हैं, है ना। तो अब देखें, कहते हैं कि किसी ने किसी को वकील बनाया, वकील बिल खुसूमत, है ना। किसी को खुसूमत का वकील बनाया, नफ्स खुसूमत का। तो अब मसला ये है कि जो आपका वकील है वो जिस तरह से आपके मद्दे मुकाबिल की बातों से मुखालफत कर सकता है, यानी जैसे आपके मद्दे मुकाबिल जिससे आप केस लड़ रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ आप लड़ रहे हैं, उसने कोई बात कही कि हाँ ऐसा मसला है, ठीक है। तो जिस तरह से आपके वकील के लिए ये जायज़ है कि वो उसकी बात का इनकार करे कि नहीं ऐसा नहीं है ना, तो उसी तरह से उसके लिए ये भी जायज़ है कि वो उसकी बात उसके हाँ में हाँ मिलाए, है ना। उसका इनकार ना करे, उसका इकरार कर ले, ये भी उसके लिए जायज़ है ना। यानी कि उसने कोई दलील दी और बात कही कि मामला ऐसा है और हकीकत में मामला ऐसा ही था, तो आपके वकील के लिए जायज़ है कि वो कह दे कि हाँ ऐसा ही मामला है। ये नहीं कि वहाँ पर भी वो आपकी ही पैरवी करे, लड़ झगड़ के उसकी किसी तरह से भी उसकी बात का इनकार करे, हमेशा इनकार करता रहे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी शरीयत कहती है कि अगर कोई बात जो वाक़े के मुताबिक है, जो सच कह रहा है वो बात, और इसे पता है कि वो सच कह रहा है, तो उसमें वो उसकी बात का इनकार नहीं कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए ये भी जायज़ है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाए, और ये भी जायज़ है कि उसकी बात का इनकार करे, उसकी मुखालफत करे, ये भी जायज़ है। और अगर कोई वो सही बात कह रहा है तो उसका इकरार करे, ये भी उसके लिए जायज़ है। वही कहा मुतलक़ जवाब क़सम। मुतलक़ जवाब क़सम का मतलब यही है ना, कि सिर्फ उसका जवाब देना इसके ऊपर लाजिम है ना। अब वो जवाब चाहे वो उसका इत्तेफाक करके दे या उसकी मुखालफत करे, जवाब में या तो उसकी मुखालफत करे या फिर उसका वो करे, इत्तेफाक करे उसके साथ, ठीक है। ये दोनों सूरतें उसके लिए जायज़ हैं, ठीक है। वही कहा। अब ऐसा क्यों है? वजह इसकी ये है कि झगड़ा करना, अब जैसे हर बात में अगर वो इसकी इनकार करता रहेगा, है ना, तो इससे झगड़ा बढ़ेगा ही, है ना। बात बढ़ेगी, ख़त्म तो होगी नहीं अगर हर बात में वो इनकार करे तो, है ना। जब तक कि मतलब दलीलों से बात साबित हो जाए, दलीलें सब इसके खिलाफ हो जाए, तो फिर बाद में जाकर क्या बात ख़त्म होगी। बहरहाल मतलब ये है कि खुसूमत जो होती है ना, तौकील बिल खुसूमत, इसके दो मानी हैं। एक तो तौकील बिल खुसूमत ये हुआ कि मैंने सिर्फ झगड़ा करने के लिए ही किसी को वकील बनाया, है ना, कि वो झगड़ा करेगा, कभी भी सामने वाले की बात से इत्तेफाक नहीं करेगा कि झगड़ा ख़त्म हो जाए। जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अब अगर बातों में मतलब झगड़ा हो रहा है कि वो कह रहा है कि तूने ऐसा किया, वो कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसे ही करते रहे, दोनों एक दूसरे की बात बताते रहे और दोनों एक दूसरे का इनकार करते रहे, तो झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। झगड़ा ख़त्म तब होगा कि जब सामने वाला कहे कि तूने ऐसा किया, वो कहे कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वो उसकी हाँ में हाँ मिला दे तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब समझें, खुसूमत का मतलब क्या होता है
جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے، حقیقی معنی. اور مجازی معنی کیا ہے کہ اپنے وکیل جو ہے، جس موکل جو ہے، اس موکل کی پیروی کرنا اور کیا نام اس کی طرف سے جواب دینا، صرف جواب دینا، ٹھیک ہے. اب وہ جواب جو ہے سامنے والے کی مخالفت میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اتفاق، اس کے موافقت میں بھی جواب ہو سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، دونوں میں جواب ہو سکتا ہے. یہ ہے خصومت کا مجازی معنی کہ صرف جو اپنا موکل ہے اس کی طرف سے بات کرے یہ، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے مطلب جو ہے سامنے والے سے یا تو جھگڑے، ہے نا، یعنی جہاں جھگڑا کرنے کا ہو وہاں پر بھی، اور جہاں جھگڑا نہ کرنے کا ہو وہاں پر بھی اس سے جھگڑے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. اور دوسرا مجازی معنی کہ اس کی طرف سے جواب دے. اگر جھگڑے کی بات ہے تو اپنی طرف سے، مطلب یہ کہ اگر مخالفت کی بات ہے تو مخالفت کرے اور اگر موافقت کی بات ہے تو موافقت کرے. یہ جو ہے خصومت کا مجازی معنی ہے. تو یہ دو معنی ہیں خصومت کے، ایک حقیقی اور ایک مجازی. اب یہاں پر جو اس کا حقیقی معنی ہے کہ صرف جھگڑا ہی کرے، وہ جب بھی کوئی دلیل دے اس کی دلیل کو رد کرے، بھلے ہی وہ دلیل اس کی درست ہو، ہے نا، اس کی بات کو وہ ہمیشہ اس کی بات کا انکار کرے. یہ معنی جو ہے یہ متروک ہے، چھوڑا گیا ہے، مہجور ہے. کیسے؟ کیونکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے نا، جھگڑا کرنے سے شریعت نے منع کیا. اس کو جھگڑا کہتے ہیں، اس سے جھگڑا صرف جھگڑا بڑھے گا ہی، ہے نا، اور جھگڑا کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے نا. وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، ہے نا، تو آپس میں جھگڑے مت کرو. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا کرنا یا کسی سے بھی جھگڑا کرنا یہ ممنوع ہے شرعاً. اور جو چیز شرعاً منع کی جاتی ہے، شرعاً منع ہوتی ہے، تو پھر اگر عادت اس کے خلاف بھی ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. یعنی عادتاً بھی اس کو منع ہی رہے گی، وہ چیز ممنوع ہی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے اوپر کیا لازم ہے کہ شریعت کی پیروی کرے، ہے نا. جب شریعت کی پیروی لازم ہے اور شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے تو عادت میں بھی مسلمان کے یہی ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو نہ کرے، ٹھیک ہے. تو جو چیز شرعاً ممنوع ہوگی وہ عادتاً بھی مسلمانوں کے لیے ممنوع ہوگی، ٹھیک. ہاں، تو اب یہ چیز جو ہے خصومت، جھگڑا کرنا، یہ شرعاً مہجور ہے، شرعاً متروک ہے نا، تو عادتاً بھی یہ متروک ہوگا، ٹھیک. اب جب عادتاً متروک ہوگا جھگڑا کرنا تو پھر اگر کسی کو وکیل بناتے ہیں تو اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ ہمیشہ وہ سامنے والے کی مخالفت کرے، ہمیشہ سامنے والے کے خلاف بات کرے، ہمیشہ اس کی بات کا انکار کرے. بلکہ اگر کہیں ایسی بات آتی ہے کہ جو بات درست ہے تو اس کی بات میں وہ ہاں بھی ملا سکتا ہے نا. ہاں، تو یہی ہے یہ مسئلہ. وہی کہا کہ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ حقیقت مہجورہ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجازی معنی پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو مجازی معنی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ توکیل بنفس الخصومت، یعنی جھگڑا کرنے کے لیے، ہے نا، خصومت کا کسی کو وکیل بنانا، یہ اس کو پھیرا جائے گا مطلق جواب قسم کی طرف، ٹھیک ہے. یعنی مد مقابل کے جواب کی طرف اس کو پھیرا جائے گا کہ اس کو صرف مد مقابل کا جواب دینا ہے. اگر کسی نے کسی کو وکیل بنایا جھگڑا کرنے کے لیے، یعنی اپنا کیس لڑنے کے لیے، تو اس کے اوپر صرف اتنا لازم ہے کہ وہ سامنے والا جو مد مقابل ہے میرا، ہے نا، جو میری مخالف پارٹی ہے، اس کی دلیل کا جواب دینا، اس کی بات کا جواب دینا. اب وہ جواب جو ہے ہاں میں بھی ہو سکتا ہے اور نہ میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہی کہا کہ مطلق جواب قسم کی طرف، یعنی صرف اس کے جواب کی طرف اس کو پھیرا جائے گا کہ اسے جس کو میں نے وکیل بنایا اس کو میرا جواب دینا ہے، میری طرف سے جواب دینا ہے، جواب چاہے جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے، ہاں یا نہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس کو پھیرا جائے گا اس کی طرف. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب مطلق جواب قسم کی طرف پھیرا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ حتیٰ یسع للوکیل ان یجیب بنعم، یہاں تک کہ وکیل کے لیے جائز ہوگا کہ وہ ہاں کے ذریعے جواب دے، جس طرح سے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لا کے ذریعے جواب دے. جس طرح سے لا کے ذریعے جواب دینا جائز ہے ویسے ہی ہاں کے ذریعے جواب دینا بھی جائز ہوگا. مطلب کہ جس طرح سے اس کی مخالفت کرنا جائز ہے اسی طرح سے اس کی موافقت کرنا بھی جائز ہوگا. کوئی بات، کوئی دلیل وہ دے تو کہیں کہ ہاں یہ دلیل تمہاری ٹھیک ہے، صحیح ہے، یا تم صحیح بات کہہ رہے ہو، یہ کہنا بھی اس کے لیے جائز ہوگا. جس طرح سے یہ جائز ہے کہ وہ کہے کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے، یہ تمہاری دلیل یہ درست نہیں ہے نا، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ کہنا جیسے اس کے لیے جائز ہے ویسے ہی یہ کہنا بھی جائز ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، ٹھیک. یہ کیوں ہے؟ اس کو کیوں پھیرا جائے گا حقیقت سے مجاز کی طرف؟ لأن التوکیل بنفس الخصومت مہجور شرعاً، کیونکہ محض جھگڑا کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا یہ شرعاً متروک ہے. یعنی شریعت میں اس کا ترک طلب کیا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو،
है ना। तो झगड़ा न करने को तलब किया गया है, और खुसूमत का हकीकी माना झगड़ा करना ही है, तो मतलब हकीकी माना उसका तर्क कर दिया गया है शरअन। जो शरअन है तो वह आदतन भी वो मतरूक होगा। ये हो गए हकीकत मुतअज़्ज़रा और हकीकत महजूरा। अब तीसरी किस्म है हकीकत मुस्तअमला। कहते हैं वलौ कानतिल हकीकत मुस्तअमलतुन, देखिए मुस्तअमलतन फ़इन लम यकुन लहा मजाजुन मुतआरफुन फल हकीकत औला बिला खिलाफिन। अगर हकीकत मुस्तअमल हो, यानी लफ्ज़ का जो हकीकी माना है उस पर अमल करना बग़ैर मशक्क़त के मुमकिन भी है, और उस पर अमल करने को लोगों ने छोड़ा भी नहीं है, तो वो हकीकत मुस्तअमला है। तो कह रहे हैं फ़इन लम यकुन लहा मजाजुन मुतआरफुन, तो अगर उसका मजाज मुतआरफ न हो फल हकीकत औला बिला खिलाफिन, तो हकीकत ज़्यादा अफजल है, हकीकत पर अमल करना ज़्यादा बेहतर है बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के। मतलब क्या हुआ, मतलब पहले मजाज मुतआरफ समझते हैं। मजाज मुतआरफ ये है कि लफ्ज़ का जो मजाजी माना है ना, वो मजाजी माना हकीकी माना के बिलमुकाबिल, हकीकी माना के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी उस लफ्ज़ का हकीकी माना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उसका मजाजी माना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे कि इस लफ्ज़ का मजाज मुतआरफ है ना, इस लफ्ज़ का एक मजाज मुतआरफ है, ये कहेंगे। ठीक है, तो मजाज मुतआरफ का क्या हुआ कि किसी लफ्ज़ का एक हकीकी माना है और एक मजाजी माना है, लेकिन हकीकी माना से ज़्यादा उसका मजाजी माना इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को कहेंगे कि ये उसका मजाज मुतआरफ है, उस लफ्ज़ का मजाज मुतआरफ है या मजाज मुतआरफ है, ये माना। ठीक है, तो अगर हकीकत मुस्तअमला ऐसी है, यानी लफ्ज़ जिसका हकीकी माना भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो लफ्ज़ ऐसा है कि उसका जो मजाजी माना है वो हकीकी माना से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि हकीकी माना ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मजाजी माना कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, कम इस्तेमाल किया जाता है, तो कह रहे हैं फ़ल हकीकत औला बिला खिलाफिन, तो हकीकी माना पर अमल करना ये बेहतर है बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के, है ना। यानी तीनों अइम्मा किराम के नज़दीक उसके हकीकी माना पर अमल करना यही बेहतर है। बेहतर है कि उसके हकीकी माना पर अमल किया जाए, उसके मजाजी माना पर अमल न किया जाए। ठीक है, व इन कान लहा मजाजुन मुतआरफुन फल हकीकत औला इंद अबी हनीफत अलैहि रहमतु, और अगर उसका मजाज मुतआरफ हो, है ना, या फिर मजाज मुतआरफ हो उसका एक, तो हकीकी माना ये इमाम आज़म के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, हकीकी माना पर अमल करना इमाम आज़म के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। व इंदहुमा अल अमल बेउमूमिल मजाजी औला, और साहिबैन के नज़दीक उमूम मजाज पर अमल करना ये ज़्यादा बेहतर है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ का एक हकीकी माना है, एक मजाजी माना है। जो हकीकी माना है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मजाजी माना है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो उसका मजाजी माना है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। उस मजाजी माना में उस लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हकीकी माना में उसको कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने मुतलक वो लफ्ज़ बोला है ना, उससे उसका मजाजी माना मुराद नहीं लिया, तो उस लफ्ज़ से उसका हकीकी माना ही मुराद होगा। ठीक है, हाँ, इमाम आज़म कहते हैं। और साहिबैन कहते हैं कि उस लफ्ज़ का जो ऐसा माना, ऐसा मजाजी माना जो मजाजी माना आम हो, यानी हकीकी माने को भी शामिल हो जाए और मजाजी माने को भी शामिल हो जाए, ऐसा माना, ऐसा मजाजी माना वो मुराद होगा। ठीक है, उमूम मजाज का यही मतलब है, पीछे भी ये बात आई थी, मैंने बताया था। उमूम मजाज का मतलब यह है कि वो मजाजी माना जो आम हो, यानी जो हकीकी माने को भी शामिल हो जाए और मजाजी माने को भी शामिल हो जाए, दोनों को शामिल हो जाए, ऐसा मजाजी माना, उसको कहते हैं उमूम मजाज। ठीक है, मिसाल से ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये अभी जो पीछे मिसाल गुजरी है कि खुदा की कसम मैं किसी के घर में, मैं फ़लाँ के घर में अपने कदम नहीं रखूँगा, है ना। तो कदम रखने का हकीकी माना क्या है कि अपने पैर रखना, है ना। उसका एक मजाजी माना ये है कि जूते पहन करके उसके घर में जाना, है ना, जूते पहन करके अपने कदम को रखना, ये मजाजी तौर पर कदम रखना है। और हकीकी तौर पर बगैर चप्पल जूते पहने हुए अपने पैर उसके घर में रखना, ये हकीकी माना है। ठीक है, मजाजी माना ये भी है कि जूते पहन करके पैर रखे, और मजाजी माना ये भी है कि उसके घर में दाखिल हो, है ना। लेकिन जो दाखिल होने का माना है ये आम है, इसके अंदर वो हकीकी माना भी आ जाता है, यानी नंगे पैर उसके घर में दाखिल होना, और इसका मजाजी माना यानी कि जूते पहनकर दाखिल होना, ये दोनों के दोनों उसके अंदर आ जाते हैं दाखिल होने वाले माने में। तो दाखिल होने का माना मुराद लिया जाएगा। इसी को उमूम मजाज कहते हैं कि लफ्ज़ का ऐसा मजाजी माना मुराद लिया जाए कि उसमें उसका हकीकी माना भी आ जाए और उसका मजाजी माना भी आ जाए, इसी को कहते हैं उमूम मजाज।
تو صاحبین کہتے ہیں کہ عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا، مطلب اس لفظ کے ایسے معنی پر عمل کیا جائے گا جس معنی پر عمل کرنے سے حقیقت پر بھی عمل ہو جائے اور مجاز پر بھی عمل ہو جائے، یعنی جس معنی میں حقیقت و مجاز دونوں سما جائے، دونوں آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا مجازی معنی ہوتا ہے وہ ہوتی ہے فرع، ٹھیک ہے، اور اصل اور فرع کہے یا نائب کہے، خلیفہ، ٹھیک ہے، وہ ہے خلیفہ مجازی معنی۔ اور جب اصل موجود ہو، اصل پر عمل ہو سکتا ہو تو پھر خلیفہ پر عمل نہیں کیا جاتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ وضو جو ہے یہ اصل ہے اور تیمم خلیفہ ہے، جب کوئی شخص وضو کر سکتا ہو تو تیمم نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو تیمم تبھی کرے گا جب وضو نہ کر سکتا ہو، ہے نا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے مجازی معنی پر تبھی عمل کیا جائے گا جب حقیقی معنی پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو، ہے نا۔ یہاں پر حقیقی معنی پر عمل کیا جا سکتا ہے اور حقیقی معنی کو استعمال بھی کیا جاتا ہے اور حقیقی معنی پر زیادہ عمل بھی کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا حقیقی معنی ہی زیادہ اولا ہوگا، حقیقی معنی پر عمل کرنا ہی زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ جو مجازی معنی ہے یہ مجازی معنی حقیقی معنی کو بھی شامل ہے اور مجازی معنی کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل ہے، اور معنی جو ہے لفظ سے معنی ہی مراد ہوتا ہے نا، لفظ بولتے ہیں تو ہم معنی مراد لینے کے لیے بولتے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے جو عموم مجاز کا معنی ہے نا وہ معنی زیادہ شامل ہونے والا ہے، یعنی زیادہ افراد کو شامل ہے، زیادہ معنی کو شامل ہے، وہ حقیقت کو بھی شامل ہے، مجاز کو بھی شامل ہے، لہٰذا اس اعتبار سے جو مجازی معنی ہے عموم مجاز یہ راجح ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مراد لینا زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاحبین کی دلیل ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں صاحبین کہ عموم مجاز پر عمل کرنا یہ اولا ہے، بہتر ہے۔